Vivacion. Tan Sri Gusep. Hi, Dato. Katri. Vivacion. Asri. Surprised to see all of you here. Well, I think the intention is just apart from Katis Sekolah juga, so it's also sort of asking blessing from our paramount leader lah. Even though we are, some of us are going against each other, but we want to maintain the spirit of solidarity among Sabahans. You want to say anything? Yeah, I totally agree with you, Dr. Don. Yeah, today, walaupun kita banyak local party tapi kita punya satu hati untuk Sabah. Kita mau Sabah ini parti lokal sajalah for this time. Mana-mana parti lokal yang menang nanti, kita harus bergabung. Bagi pendapat saya. That's why this courtesy call is penting, sebab hubungan Sio adalah hubungan untuk kita lah. Tan Sri, thank you for your time, Tan Sri. So, jumpa kami semualah. Jadi saya pun mempunyai harapan yang besar juga sebagai anak muda untuk melihat ini orang-orang kita nih, khususnya KDMR nih, untuk bersatu bersama-sama untuk kita kasih maju lagi ini Sabah kita. Pertama, saya berterima kasihlah orang buat kunjungan kepada saya di kita punya Hongkod Kaisan ini. Pasal apa 5 hari lagi kita akan ada pilihan raya negeri ke-17 Sabah ini. Pertama dalam hati saya kali ini yang sebenar kita harus bertanding di antara satu sama lain parti-parti tempatan. Dengan harapan bahwa kita semua akan mengadakan pentadbiran sendiri supaya kita boleh tentukan hala tuju kita. Jadi dalam pilihan raya ini saya mengharapkan semua calon-calon kita di Sabah ini daripada parti-parti tempatan ini akan memikirkan tentang masa hadapan negeri supaya kita dapat memerintah membentuk kerajaan sendiri tanpa gangguan daripada Kuala Lumpur. Betul. Walaupun daripada dulu saya telah mengharapkan rakyat tempatan ini bersatu, bekerjasama, berpegang tangan untuk maju ke hadapan, tetapi selama ini kita tidak dapat buat seperti mana yang kita inginkan kerana gangguan daripada Kuala Lumpur. Ini tidak boleh dinafikan. Harapan kita untuk bersatu, bekerjasama ini kita masih memegang dengan kuat. Dan kali ini pilihan raya umum ke-17 ini ada yang sudah mengatakan bahawa kita menghadapi pilihan raya ini seperti kita mengadakan referendum. Ini bererti bahawa hati yang ikhlas orang-orang Sabah ini harus menentukan pemilihan kali ini memihak kepada rakyat Sabah. Supaya mereka menyelamatkan masa depan rumah mereka, negeri mereka, dan membawa satu semangat perpaduan di kalangan kita. Niat yang baik itu haruslah disandang oleh kita semua, terutama sekali muda-mudi. Saya mengambil kesempatan di sini lah, kerana nampaknya barisan kepimpinan calon-calon daripada parti-parti tempatan ini ada di hadapan saya, dan syukurlah saya dapat bertemu begini. Bukan selalu kita
dapat peluang seperti ini. Sementara waktu kita semua bertanding di antara satu sama lain. Ini sebenarnya menyedihkan hati saya lah. Ada orang tanya, kenapa kamu sekarang baru saja mau berkumpul-kumpul, mau bercerita, kenapa tidak awal? Itu sudah limpaslah. Jadi apa yang penting seperti mana yang kamu luahkan juga ialah bahwa niat kamu juga adalah satu untuk membentuk kerajaan Sabah. Dengan advice ataupun nasihat Tan Sri tadi itu, kami akan simpan di hati dan we will try our best to make the iman-imanon tulun tokoditi, impian orang kita ini supaya Sabah mempunyai kerajaan yang mempunyai semua wakilnya, pati-pati tempatan. Saya amat berharap kita akan capaikan ini. Dan saya rasa ini mungkin peluang kita yang terbaik. In the past we've tried, kita cuba merge, cuba form a coalition, tetapi somehow or rather ada masalah, but that's all in the past. In the future, we will have banyak pemimpin-pemimpin muda. That's my personal fervent hope lah. We want them to lead with nilai-nilai yang sebenarnya lah, yang diperlukan actually for us to be united as Sabahans. Because after all, we are not each other's enemy. I do not like the word to say enemy, but the main battle kita ini is to gain what was promised to Sabah in 1963 at the Formation of Malaysia. Itu yang paling penting, dan I think that objective alone should unify semua rakyat Sabah lah, and orang-orang kita di Sabah ini. Tan Sri, thank you for your advice. We will try our best in our respective kawasan. My brother Donald here is going against me. It's fine. What matters is don't vote parti luar daripada Sabah. Vote for wakil-wakil ataupun calon-calon dari parti tempatan. And I would like to advise all my fellow calon, campaign secara berhemat. We focus to what we have to offer. And we also must mention our fervent hope that by the time the dust of this pilihan raya punya battle ini settles, will be one heart to form the Sabah State Government. Thank you, Tan Sri. Very good. Baik, Dato'. Thank you for the advice. Kita dengar, kita faham, kita hadam. Parti lokal ini penting. Dan kesadaran kepada generasi muda mengenai hak-hak Sabah yang barangkali dia tidak faham. Dan hak-hak Sabah ini semua kita perjuangkan. Jadi apabila kita bersatu bersama asal lokal parti, kita memberi mandat kepada kita punya penyokong ataupun rakyat Sabah sendiri. And then kita bagi tahu kepada pihak federal yang kita di Sabah ini tidak mahu lagi mereka berada di tanah Sabah ini. Ini bukan daripada sepatutnya daripada bangsa kita kerajaan dusun, tetapi semua masyarakat di Sabah ini, seluruh orang-orang Sabah, bumi putra Sabah, kita bersatu, kita halau parti dari luar supaya masyarakat di luar di sana mendengar kita bersatu hati asal lokal Nomu Malaya Pati. Ketuhadan kumai yang Tan Sri punya advice, I am very proud juga as in PBS sebagai penasihat perdana. I always put in my heart that MA63 perjuangan ini PBS ni Tan Sri, I really respect Tan Sri as a Hogwan Seo also. And during this campaign, I always tell all masuk campaign ni saya bagi tahu, please vote for the local party, saya bilang. So semua kita ni local party towards the same direction. We want Sabah yang lebih maju without the interference from other outsider punya party. Macam ada juga di sini rekan-rekan kita di sini pun, I think semua aiming for the same objective. We want a better Sabah, we want a better all kita punya basic facility, jalan raya, air ni, infrastructure semua tip top. Jadi for me sebagai anak-anak muda juga rekan-rekan saya di belakang banyak bagi tahu saya yang kita perlu
sokong ini one day all of this local party will be united. Itu juga harapan anak-anak muda di kawasan Moyok juga lah, diorang mau nampak yang janganlah kita bergaduh-bergaduh lagi lah, dia bilang. So thank you so much Tan Sri punya advice. I really appreciate and I thank you for your advice. Thank you Tan Sri. Yeah, thank you. Yeah. Rodan. So Sabas dan Tania dan selamat bertanding lah. Kita sih. Terima kasih atas nasihat Ansik. Ketahanan Dato', ketahanan. Semangat. Tan Sri. Okay? Okay.